Guys, so, dito kami ngayon sa... Anong lugar to ba, de? Admiral. Yan si ano ba? Visual nyo sila. Yung mga... Kanya guys, manager. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Instructoran. Architect guys. So guys, so, si ano guys? Si Bay. Nagbuhos lang ito guys, nagbuhos. Ano pa ba, de? Buhos poste. Buhos poste guys. Ang tawag yan ba, de? Ha? Ang tawag sa poste. Puting. Puting. Terus na sunod na! Shout out sa taga Ormoc, Liti. Yan. Pangalan. Rigor. Guys, Rigor Vlog TV. YTV. Damn! Si Foreman guys, cameraman. Si Foreman John. Ano pa nga sa Facebook mo? John Suhero. John Hero guys. Sana all. Yan guys, oh. Dito. Guys, dito guys. Asya kayo dito. Come. Guys, ikot ang mixer guys, oh. Tawag ng mixer. Yan. Operator guys, operator. Ilang minuto yan ito? Isang minuto pa lang. Ha? Isang minuto pa lang. Pangaran ba din? Yan guys, yan ang may-ari guys, oh. What? Kaya ito guys, may swimming pool. Guys, papakalit ito guys. Uy, bagsak! Taki na mo! Baka! Yan ang butas guys, oh. Yan. Yan ang butas guys. Lagi apunuhan na guys, oh. Yan. Patuloy namin guys. Operator guys, operator. Operator ng barko. Paano masabi? Yan guys. Gawin, pupudok. Ang isang ko, bor. Dito. Guys, ano guys yun? Sugan! Ay, ito nga pa sugan! Yan! Yan ang nakawag ito guys. Si Purman Jun na ganito guys. Ang guys. Ano ito guys? House with swimming pool. 3 stories. Ay, shout out kay Boss Randy. Wala dito. No, wait, Cavite. Shout out kay Norman. Engineer Norman, shout out. Hanggang dito na yung video guys kasi puno na memory card yung iba, baka mapuno guys, no? And then, don't forget to subscribe guys sa my channel, Dilboy Vlog TV. Oh my God! Thank you! Ito yan guys, yan.